Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi fellows, where are you today? I hope you always healthy and under protect of God. Today's in this sections, we are going to learn about introductions. But before we continue, I will introduce myself before. My name is Elsa Fitra Pem. You can call me Elsa. I'm from Bosowa University and my major is English Education Department. Okay guys, uh, today we are going to learn about introductions. But before we discuss further about introductions, we must know what is introductions actually. Okay, introductions. Introduction refers to a beginning, maybe presenting someone to a new circle or to a new group, or inserting a new idea into a project. Jadi, introductions itu adalah suatu kegiatan di mana kita memperkenalkan diri kita atau memperkenalkan suatu produk ataupun maybe kita akan memperkenalkan members of family. Jadi introduction ini adalah memperkenalkan diri kita, memberitahukan sesuatu yang penting mengenai kita yang perlu orang lain ketahui. Jadi seperti itu. Kemudian, in this part, we'll divide to three parts. The first is how to introduce yourself. The second is how to respond introduction from the others, and the last is how to introduce the others. Okay. Introductions yourself. Okay, if we are going to talking about introduction yourself, yes, automatically there are points that very important to introduce about you. It's like your full name. Otomatis ketika kita memperkenalkan diri kita, terdapat beberapa poin yang harus kita lampirkan atau kita jelaskan kepada orang. Apa sih yang orang lain harus tahu tentang kita? Oke, antaranya yaitu your full name, nama lengkapnya kita, kemudian nama panggilannya kita or nickname, kemudian address, alamat, kemudian umur, terus hobi, dan terdapat juga beberapa pilihan kayak seperti makanan favorit ataupun warna favorit. Tetapi sometimes it's now very important to this. And this is opening sentences. If you are going to introduce ourselves, automatically there are opening sentences. Okay, this is let me introduce myself. You can use these sentences. Let me introduce myself. Or you can use I want to introduce myself. Or you can use may I introduce myself. Atau you can use let you know about me. That's example the opening sentences if we are going to introduce ourselves. And after that we are continuing to your name full or your nickname, like my name is Elsa Fitra, or hello, I am Elsa Fitra, or you can say hello, my full name is Elsa Fitra. And also you can say hi, my nickname is Elsa. Okay, that's opening sentences. After that, give more informations. It's like about where are you from, where you come from, where you live, and how old you are, and where you study, your hobby, your mother name, and your father name, and so on. So that's the example of information that you should to give to others. It's like I'm from. If I make an example like, hi, I'm from Endrekang. I live in Makassar. I'm 21 years old. I'm studying at Bosowa University. My hobby is reading a novel. My mother's name is Siti. My father's name is Andy. My idol is Selena Gomez. That's the example. And then here's the template how to introduce yourself.
And again, I want to give you example. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada orang yang sama sekali belum mengenal tentang kita. Jadi contohnya seperti ini. Hi, let me introduce myself. My name is Helsa Fitrape. I am from Endrekang. I live in Makassar. I am 21 years old. My hobby is reading a novel. My idol is Prophet Muhammad. That's the example how to introduce ourselves. Sebenarnya tujuan dari introducing yourself ini adalah untuk memperkenalkan diri kamu. Karena ketika kita berada di suatu tempat yang notabene betul-betul pertama kali kita datang ke suatu tempat, otomatis yang perlu kita lakukan adalah memperkenalkan diri kita. Ya jelas, karena maybe some of you think that introducing yourself is no important, but I think it's very important. Ketika kita akan berbicara ataukah kita akan ngobrol dengan orang lain, it's very comfortable if we know each other. Jadi sangat penting untuk saling mengenal satu sama lain supaya tidak ada perselisihan paham untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Okay, we're going to the next part is response of self-introductions. Okay, response of self-introduction. Otomatis ketika kita telah melakukan yang namanya introduction myself, otomatis teman lain akan merespon perkenalan diri kita. Maybe they are going to introduce themselves, or maybe mereka akan merespon dengan memperkenalkan dirinya juga. Seperti contohnya, saya bertemu dengan seseorang di suatu tempat. Saya telah memperkenalkan diri saya. Otomatis orang yang saya temani ini akan memperkenalkan dirinya juga. Maybe mereka akan bilang, "Oh, hi Elsa, my name is Amel, nice to meet you." Ataukah dia akan membalas satu respon dengan, "Oh, hi Elsa, I am Gia, glad to meet you." Jadi kalimat nice to meet you and glad to meet you itu sangat-sangat penting ya, karena itu menandakan bahwa oh dia senang bertemu dengan saya, oh dia senang telah berkenalan dengan saya. Jadi itu seakan-akan memberi kita seakan-akan memberikan kita bahwa mereka senang telah berkenalan dengan kita. Jadi kita tidak perlu untuk merasa risih atau tidak enakan karena teman kita telah merespon kita dengan baik, seperti itu. Okay, we are going to the next part is introduction others. Jadi selain memperkenalkan diri kita, merespon perkenalan diri orang lain, kita juga belajar tentang memperkenalkan orang lain. And that's the example how to introduction the others. Kita bisa start from your name, dan ini contoh untuk memperkenalkan family member. Memperkenalkan anggota-anggota keluarga. Contohnya, hi, let me introduce my family. There are 4 people in my family. My father's name is Nasrullah. My father's work as an entrepreneur. My mother is a teacher. My older brother is Ian. He is a student. We live in Makassar and we are a very happy family. Oke, jadi contoh yang ini adalah memperkenalkan anggota keluarga. Jadi tidak hanya anggota keluarga, kita juga bisa memperkenalkan suatu barang ataupun memperkenalkan teman Anda. Seperti contoh, hai perkenalkan, misalnya saya pergi ke suatu tempat bersama teman-teman SMP saya, dan saya datang bersama teman SMA saya. Otomatis yang saya lakukan adalah memperkenalkan teman SMA saya kepada teman SMP saya. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah memperkenalkannya. Ini contoh ya, contoh. Hai teman, perkenalkan ini teman SMA saya. Namanya
Amel. Dia dari Papua, lahir besar di Papua. Dan sekarang dia tinggal di Makassar bersama kakak sepupunya. Okay, I think if we are going to introduction our friends just like that. Jadi menurut saya hal penting yang harus diketahui ketika kita memperkenalkan seorang adalah nama dan asal. Kalau kita memperkenalkan sedetail mungkin, itu mungkin lebih kayak mungkin teman kita lah yang berhak memperkenalkan dirinya sedetail mungkin. Karena kita juga tahu bahwa mungkin setiap orang berbeda-beda privasinya sampai di mana. Okay, and the next is okay. I think that's all from me about introductions, and I hope you can understand what is introduction actually, and I hope you will use the sentences that I have shared for you. That's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video. Thank you.